Shalom, selamat wari minggu manbanta kerina. Mejuah-juah manbanta perpulungan sini kelengi Tuhan. Selamat mengerti minggu pendidikan. Ope kita mengketi kebak tinta, sisikapkanlah pusuh ukurta, alu mengketi paksa tenang. Paksa tenang si benakan. Turang rasenina malam ateta sebab tetap denga iara-arak di bata kegeluhenta. Minggu enda bengket kita kubas minggu pendidikan. Sueras kalender gerejanta GBKP si enda silakokan erkiteken di bata ersura-sura gelah anak-anakna pentar erkiteken datken pendidikan si payo. Subuk pendidikan secara formal bagi informal. Pendidikan nampati kita ngukuri ras ndalani kegeluhan alu mahuli. Maka mari si pesikap ukurta alu dem ketenangan rasi gejapkan di batalit i tengah-tengah ta. Si bengketi dage kebatin minggu pendidikan enda alu radu ras kita muji Tuhan arah kitab mendenden GBKP nomor 320 sada ayat sada ras 2. Sembah kami Tuhan si beli, endekan kami endeden puji Tuhan di batan tak ingat cicio sembah ia orang kita si penggarkanlah kini bisana sinar terang mapakena megang sorana bagi langgur kape kali sumsum ibang sina. Perpulungan si ipasu-pasu Tuhan, mari dage si benaken penembahan ta man Tuhan, ibas minggu pendidikan enda. Ibas gelar di bata bapa si jadi ulu gegeh ras kepentarendu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo mereken kepentaran man bandu ras ibas gelar kesasi badia si tetap mengajari kam guna tetap menggeluh ibas kepentaranna. Perkuaate ras dame ibas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembaken kesal si badia ras kam kri nagela. Amin.
Matius 5 ayat 1 ras 2. Kenca Yesus ngidah jelma si enterem, inang kihina sada uruk, kenca ia kundul, reh ajar-ajarna pulung deherken ia, jenari ibena kena ngajari ajar-ajarnae. Perpulungan ni Tuhan Yesus si penangki pujinta man Tuhan, ajar aku, oh Tuhanku. Kekelengan ni Tuhan semedage paksana kita, ngoge kata dibata erpalasken Jakub pasal 3 menaken ayat 10 telu sehkari ayat 10 walu si ogeken secara peganci. Mari si benaken. Kepentaren sirehna i datas nari. Litkin sekala i tengah-tengah du pentar dengan pengangkan, arus icidah kena arah kegeluhena si mahuli, alu perbahanan mahuli si idalan kena alu meteru ukur dengan kepentaran. Tapi ibas ukur du kam percian, perngilas dengan dirindu saja ngenca irana kendu. Ola megah ia kapdu kerna si jana ola erbual nandangi si tuhu. Si enda labo kepentaran sirehna i surga nari, tapi biakna biak doni, biak binatang, biak setan. Ijalit cian ate, ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja. Ijelit erbagai-bagai perubatan, ras perjengil. Tapi kepentaran sirehna idatas nari si pemena eme bersih pusu praten, git erdame, lemah lembut, la menggo, dem perkua ate ibas ia dengan erbuahkan perbahanan si behuli, la rayo-ayo, ras tangkas ukur, tangkas kata. Tuhu payo maka si mahuli mebuah si iprani ibas benih perdamen si isuan kala si erngena ate nandangi perdamen. Ketuahan kala si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluna si tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pulungan syiar tedahate man Tuhanta Yesus Kristus guna ndengkehken ras ngaloken kebenaran kata Tuhan. Mari lebih sipesikap pusuh pratenta ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, Bapa singgo itandai kami erkuasa ngkelengi ras masu-masu kegeluhan kami ibas Yesus Kristus. Ipuji ipehaga kami arah kegeluhan kami o Tuhan, sebab igejapkan kami keleng atendu si njayam kegeluhan kami. Ibas minggundu si badia enda, ipuji kami ras kentisik nari ioge kami aloken kami kebenaran katandu erpalasken pustaka si badia. Maka o kesaksi badia breken pemetaras pengertin gelak kemahendupe ngasup nuriken kebenaran katandu nangdangi ngawan-ngawan ni perpulungendu si enggo ersikap ndengkehken pengajarendu segelah kemahendupe labo nuriken kebenaran katandu erpalasken kepentaran manusia, tapi erdandanken kepentaran sirehna idur Tuhan nari alu bage banci kari pante kini teken ngawan ni perpulungendu kubas kebenaran katandu saja janar tambah kengasupan kami nggeluh jadi saksindu erkuasa dage man kami kerina segala dat kami kari luah kami si banci ilumbakan kami ibas kegeluhan kami, ibas Kristus Yesus ertoto kami man bandu. Amin. Bapa nande turang ras senina si ertedah ate nangdangi kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ialah kena man banta ibas minggu pendidikan enda erpalaskan kitab kuan-kuanen pasal 4 menaken ayat sada sekari ayat siwah. Bagenda nina katana, o anakku, begikenlah ajar nande bapandu, megermetlah gelah bagus pengertindu. Si kuajarken man bandu mehulikal. Maka inget-ingetlah kerina aku anak sada-sada ibas nandengku tupung aku kiti denga iajarkan bapangku aku nina ingatlah kai katangku man bandu ola lupa lakokanlah sentuduras si ku katakan man bandu maka kam ngeluh. Jadilah pentar jana pebagesi pengertindu. Ola kam lupa. Ola kam nilah ibas kai si ku katakan. Ola tadingken kepentaran maka kam ikawalina. Kelengilah kepentaran maka kam ijagaina. Si pentingna sila bancilang ilako kendu mekap ndatken kepentaran. Kai peatendu jadi peraya kendu. Tapi sila bancilang nakal si arus ia yakindu pengertin. Kelengilah kepentaran maka kam iangkat kena. Ergailah kepentaran maka kam ipehagana. Ibreken nama man bandu rudang-rudang si mejile jana itama kena ku takalndu mahkota si mehaga. Terjeng jenda pengogenta karena kata di bata. Bapa nande turang ras senina krina mejuah-juah man banta krina ras salam sehat.
Si katakan bujur man Tuhan, sebab iba suari minggu enda banci dengar kita penembahan man Tuhan, amin nagia kita i rumah tanari skala-skala. Maka kata di bata si jadi tema man banta ibas minggu pendidikan enda nina, kelengilah kepentaran. Minggu enda kalender gerejanta minggu pendidikan. Pendidikan senjata si paling ampuh untuk mengubah dunia. Enda kata Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pendidikan turang rasenina nampati kita ngukuri rasendalani kegeluhan enda alu mahuli. Alu litna pendidikan ta kegeluhan ta enda panci lebih sejahtera. Maka sekel perluna pendidikan man banta bagi kai nina teman tandai, kelengilah kepentaran. Kata pentar pernah ras rusur ke si begi, raslit kange kata pintar. Pentar ras pintar enda lasri antusena. Adi pintar kata sifat enda ikatakan man skala si beluh, pandai, mahir, cerdas secara intelektual. Jana enda banci si darami, banci si pelajari, banci si datken arah manusia, mbuai kita erlajar. Jana pe banci si uji nilaina menurut norma-norma pendidikan. Tapi adi pentar enda sinonimna bijak, arif. Enda si aloken adi kita erkemalangan man Tuhan. Enda merupakan sada anugerah, enda merupakan sada pemere di bata mankala si erkemalangan man bana. Arpalaskan Mazmur 110 sada ayat 10. Jadi kala pentar enda lid kemampuna guna memahami sesuatu, memaknai sebuah pengetahuan, dan mengambil sikap yang perlu sebagai manfaat yang diketahui. Jadi kala pentar ningen angkana kai si idahna, kai si begina, ras itahna, kai si harus ibanna erdandankan berikan di bata pengertiin. Jadi kala pentar pasti ia enggo pintar, tapi kala pintar lenga tentu ia pentar. Banci si buktikan enda contoh kisah Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun turang rasenina. Maka ibas paksa sie kerina jelma si pintar, kerina jelma si cerdas i Mesir lalit meteh kai nifi Raja Firaun, apalagi kai antusen nipi Raja Firaun. Tapi Yusuf iberikan Tuhan pengertian, iberikan Tuhan karunia penglihatan, ras hikmat. Itahna alu jelas, alu detail kai nifi Raja Firaun, ras kai antusen nipi Raja Firaun enda. Semaka kekelengan di Tuhan, akibat hikmat si berikan Tuhan lako menafsirkan mimpi Raja Mesir enda, maka sungguh luar biasa. Yusuf iangkat jadi nomor 2 bas istana Mesir. Ia mewakil raja. Jenari ibrekan meitamakan
cincin kubas jari tanna, cincin emas. Janape ibreken baju si mejile ipake kena rikut pe iburakan me bura emas manbana. Ibreken geretana. Janalit si jadi pengawal Jusuf enda. Jadi erbanca malam atenang geluh kekelengan ni Tuhan. Maka si mahulina pintar kita sendalanan minras kepentaran berhikmat gelang ngasup kita mengembangkan potensi kinilitan kengasupan silit bas kita jadi kemalaman ate manjelma sinterem dengan terpuji gelar di bata. Kekelengan ni Tuhan, Yesus sebagai guru ngajari ajar-ajarna, ngajari jelma sinterem sing ikutkan ia karena kini rajan di bata. Gelalit bekal, gelalit modal, gelalit pemetah. Ajar-ajarna bagi sing ikutkan ia ngalakan berbagai-bagai kinata kegeluhan. Yesus ulu kepentaran, Yesus ulu pemetah. Maka kala si erkeleng ate man Yesus, kala si ngikutkan rasendalankan kata Yesus, maka ijujurkan manbana kepentaran. Enda si banci iturikan arah invokasion tandai ibas minggu enda. Bapa nande turang rasenina adi bengket kita kubas renungan ta erpalaskan kitab kuan-kuanan endandai. Maka pendidikan Yahudi anak-anak eme kegeluhan. Anak-anak warisan bas di batanari. Adi hal si paling mengesan, hal si paling penting, si banci si katakan karena sesekala jelma, labo ia kalak si bayak. Labo ia jelmana ganteng entape mejile rupana bagi si diberu. Labo ia kalak sir kuasa entalit jabatanna profesina sebagai dokter entape profesor entah kai gia profesi silit ibas doni enda. Tapi sesekala dibanggakan arkiteken dia tahu cara belajar. Adik kita kalak karo naik dan dula bagai erjabu kamnakku lit impalndu melalakal karbona galang rumahno lit motorna maka masa depan du nggak dijamin nakku sepagi keturunan du maka man impal du andai saja kam. Adi menjadi ukuran kebanggaan ya si paling mengesankan nai bas kalak karo ekin Juma si melang, harta si melala. Tapi adi genduari enda nggak bergeser siti. Kai sekolahna, kai pendahinna. Adi pamana lit jodoh. Jadilah asal jumpa. Kalak jauh di enda pe, si paling mengesankan bas sesekala jelma guna tetangenna ia, dia tahu cara belajar. Maka sikap karena pendidikan imulai sejak anak dalam kandungan ibunya. Bas kandungan anak endape ngaloken pendidikan uga banci orang tua mendidik emosionalna karakterna. Jenari usia di bawah 5 tahun nina orang tua ngonarukan anak-anak negeri na ku sinagoge. Gabas sinagoge enda banci iar lajar karena hukum Taurat. Ya.
Uga banci sejak dari kecil anak-anak enda nandai ras kemalangan mantukan. Janah pendidik tapi katakan trainer, coach, ya, pelatih utama, ras terutama orang tua, bapak, nande. Bagi kai nina ibas kuan-kuanan sada ayat 8, ya. Kekelengan ni Tuhan, oh anakku, perdiatekanlah kai si ikatakan nande papandu man pandu. Jadi guru pertama dan terutama mekap orang tua. Maka kekelengan ni Tuhan banci terkenal si begi si eteh kala jauh di enda orangnya unggul dalam beberapa ilmu. Intelektualnya sangat luar biasa. Janah pe kala jauh di gel-gelkin pe ipilih Tuhan. Jadi bangsa si menyaksikan ia. Turang rasenina melala orang tua kala Kristen ibas zaman no enda menyerahkan pendidikan anakna kubas sekolah si populer, kubas sekolah si terkenal, kubas sekolah si disiplin, menyerahkan anakna kubas guru-guru kursus. Terlebih-lebih melala kita orang tua kala Kristen ibadah zaman genduari enda si serahkan anak-anak tak pendidikan kerohanian man gereja, man sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu, pandita. Memang tak lebih profesionalnya guru sekolah minggu bagi pandita. Tapi waktu jumpa ras agina sekolah minggu, di sekolah minggu dengarlah katakan, ya entah adi permata dia katakan hanya 2 jam dalam 1 minggu. Padahal melala si harus iturikan man anak-anak. Adi bage-dage gereja kakak abang seniorna ibas gereja terjang membantu proses pendidikan anak-anak, ya. Terlebih-lebih adi sinin genduari media massa memiliki pengaruh besar menciptakan karakter anak. Adi lalit pengawasan banci berbahaya anak ta, banci papa anak ta. Maka ugagia kita sibukna, ugagia orang tua sibukna. Pendidikan orang tua enda sekel pentingna sebagai pondasi tumbuh kembangna anak ta guna jadi pribadi yang baik dalam segala hal. Orang tua sebagai trainer, si mereka pelatihan pengetahuan keterampilan dasar karena perilaku mana yang baik, mana yang buruk. Orang tua si pertama. Maka orang tua jenda mereka contoh langan arah kata-kata tapi arah perbahanan. Maka lid si begini nah, 1 teladan lebih baik dari 1000 perkataan. Nah, tugas orang tua. Bagi sebagai coach, ya, membantu anak enda mencapai tujuan, membantu anak enda guna memaksimalkan potensi silit ibas ia. Sebab ia nggo ititipkan Tuhan man bantang. Jadi orang tua lebih mengerti apa kira-kira kemampuan anak kita ini. Memang payo bagi kata tandai si serahkan man tentolna, si serahkan man guru lesna. Hanya beberapa jam mereka bersama.
Tapi orang tua si paling akrab, si paling lebih mengenal. Kuakap enda perlu si ingat. Maka turang rasenina orang tua pe harus mbue erlajar. Terlebih orang tua erkemalangan mantuhan segala tetap ngasup nuankan kepentaran jadi guru spiritual tengah-tengah jabunta man anak-anak ta. Enda si pemena si peduakan anak perlu kal megiken ajar bapa nande. Enda ndai pesan kata di bata kata megiken kekelangan ni Tuhan la terjeng megi sora salu cuping, tapi mendengarkan, mengindahkan, memperhatikan alu tutus. Lid kontak mata maka banci sepesan si iturikan orang tua man anak. Jadi arah renungan enda mempersingeti kita adia teta ngajarkan anak ta ola ndau-ndau adi banci petala-tala kita je. Elit anak kuta kalakah nina dia aku ngajarkan anakku pendeta aku bas pintu pedoh-doh kami engkai ningku sebab adi merawak kari iya biar aku turjang na nina. Maka pedauh-dauh kami nina. Mungkin tipe anak si bagi denda labo ngena ate orang tua lah ngena ate di bata. Maka ibas kita ngajarkan anak ta enda si kondisikan maka ia pe panci petala-tala ras kita. Gela alu bagi iangkana ajar si isahkan kita man mana i bagi kena alu jelas lah jadi sada beban i pekusur-kusurna bas pusuhna lah ia melantar tapi i pegermet kena gelam bagus pengertina dengan bas ngelaku kenca lah ia papa bas ndalan kenca lah ia papa kekelangan ni Tuhan. Bas piga-piga warisi lepas kuajari anak tasi diberu ngule reh ningku dahu-dahu nari ulaban masin saya nak ke ningku lit darah tah nari aku kokap lah begina maka kunanami gulen si itangger nandai lah nanam kaipe lah nanam sira artina kap adi pedahu-dahu lang jorendai dandu adi lengakin dia belurdakan ase ban kari sirana ya nakku ula lupa ya nakku me bageng kala na indalang janah kita napui kita ngajarkan janah kita nonton TV janah kita rende kita ngajarkan sajame kap ndu banci i angka anak ta kata si ipesah kita labonari jadi kriahan labonari jadi kemalaman ate adila angkana. Tapi ajar si isahkan orang tua jadi keriahan. Jadi kesangapan man anak-anak. Sebab man bandu kerina anak kami si muda. Bagi kita si jadi anak ngata orang tuanta. Si etah maka orang tua wakil Tuhan basdoni enda. Keluaran 20 ayat 10:2. Orang tua si memungkinkan kita tumbuh dengan berkembang di dalam hidup kita. Adilalin orang tua labo kita lid. Bagaimana si jadi perukuran anak-anak kerina. Maka dibagi ikutkan katana ula kisat gelahlit modal ngeluh guna ngaloken rudang-rudang kegeluhan. Tidak ada pengajar yang baik selain orang tua tengah-tengah kegeluhan enda. Jadi selama enda bicara lagi ituntut orang tua ke man banta man bandu anak-anak ya
taat kepada orang tua. Tapi hari ini firman Tuhan menuntut kerina anak gelam megiken orang tua. Si petelukan kekelengan ni Tuhan ulih kepentaran. Kelengi kepentaran maka iangkat kena kam. Maka ipahagana kam. Ninandai kata di bata. Adi doni enda banci mereken erbagai-bagai pemeteh. Banci mereken erbagai-bagai pengalaman gelu-gela kita sukses. Tapi turang rasenina banci jadi pendidikan si idat kita ibas doni enda. Si pakaikan guna keperluan ta saja. Banci kita jadi meganjang rukur. Ninandai ibas ogenta erpalaskan Jakub telu ayat 10 telu sek 10 walu. Beluh ta siakap, jagon ta siakap. Jana ilmu pemetah si idat kita si jadi palas ta guna makekan kegeluhan enda. Adi pendidikan bas doni enda. Tapi kepentaran bas di batanari uluna. Adi bas kegeluhan ta kalang ateta kepentaran ema sada bentuk kehamatan ta man Tuhan. Kalang ateta kepentaran sada bentuk kini patuhan ta man dibata. Semaka ulih kepentaran mahargakel. Ya. Erbuahkan perbahanan si mahuli. Kesangapan. Si alokan rudang-rudang si mejile. Mahkota si maharga. Kelengilah kepentaran. Repalaskan ayat waluhdai. Maka kam iangkat kena. Ergailah kepentaran maka kam ipahagana. Ibrekena meman bandu rudang-rudang si mejile. Jana itamakena kutakaldu mahkota si mekaga. Bagi si nggondai si begi. Karena Jusuf erdandankan kepentaranna. Si breken di bata ngasup ia menafsirkan mimpi Raja Mesir. Semaka iangkat ia jadi wakil raja. Ibreken manbana bura emas baju si mejile. Baba kemalaman ate manbana. Endam adilit kepentaran. Sirahna ibas ibatanari manbanta krina. Kepentaran si surga nari ndau ergan. Asa kepentaran doni enda ninandai ogenta. Jadi Bapak Nande turang rasenina bas minggu pendidikan enda. Sekaligus bas keadaan pandemi entah pe virus 19 enda. Sura-sura di bata gelabas makekan wari-wari geluta si pake min kepentaran Si ingat maka bicara litpe perbeben, bicara litpe persoalan bas kegeluhan ta, lit ngekari tampukna. Kala si pentar mampu ia mengatasi masalah alu bijaksana. Kala si pentar la ia terobsesi nangdangi iblis si banci menjerat manusia, tersesat kita kempak dalan si salah. Adi aru ateta bersedih kita erdandankan virus corona enda sirbanca kita lah bebas beraktivitas. Bancinge kita bersedih. Tapi ngeluh bas kesedihan la kalak pentar, la kalak bijak. Tapi kalak pentar kesulitan si jadi kena jadi pijakan
untuk bangkit. Kemalangan man Tuhan. Kelang ate man Tuhan. Terem jelma, ada orang yang memilih cara hidup yang kemudian menyebabkan dia sakit. La ipatuhina protokol kesehatan. La ia make masker. La ia rajin cuci tangan. Tapi adi pentar kita protokol kesehatan enda sidalanken. Kalau pentar make masker nina si pake masker ta. Rajin cuci tangan di air yang mengalir. Sering cuci tangan. Janah adi banci ban penting maka kita darat. EP jaga jarak. Janah pe si jaga imun tubuh ta. Kalak pentar. Alu bage-dage maka sidat kepentaran si oge dage kata di bata tiap hari. Melala kesempatan taguna ngoge kata di bata. Ertoto kita rusur si patuhi kata di bata bas caranta rukur bas caranta ngerana bas caranta bertindak suemin ras sura-sura di bata. Kala sebagai laban cilang ijujurkan Tuhan hikmat kepentaran manpana iangkana kai si harus ilakukan na bas kegeluhan enda. Maka si kelengilah Tuhan ia mekunci sinalangi krina erta-erta kepentan ras pemetah. Kolose 2 ayat 3. Di bata ulu kepentaran. Maka kemalangan kita manbana gelah kita pentar bas makeken kegeluhan ta. Amin. Ras kita ertoto. Ikatakan kami bujur Bapa i surga, adi kami kemalangan man bandu. Megiken ras ndalanken kebenaran katandu. Bagepe tetap irembakan kami, kula ukuras tendi kami nangdangi kam, laban cilang ijujurkan kam hikmat kepentaran. Si jadi asam kami ngeluh. Pasu-pasu katan duenda, gelabat citura dengan erbuah, nangdangi krina kami anak-anak ndu singgo megikensa. Alu bagi kepentaran idur Tuhan nari. Jadi gegeh kami ibas ngeluh jadi saksindu. Sebab Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Mari kekelengan ni Tuhan si akuken kini tekenta radukan krina kalak Kristen ibas ingan ras paksa idoni enda nin tadage raduras. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak-anak si tonggal Tuhan ta. Si jari arah kesas si badia tubuh idur si muda-muda nari si so keliamen tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang. Mate jenari kuburukan nusur kudoni kematen peteluari kengo keke bas si matenari nangki ku surga perkundul na arah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehmia pagi ngeranakan singgeluras singgo mate aku tekman kesas si badia janalit sada gereja si badia persadaan kala si badia pengalami dosa kini keken gula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Ibas penembahan taman Tuhan sisah kendage persembahan ta. Marilah si ndesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di batang.
si jadi palas man banta gunanakan persembahan eme, di batangku si simpar alu kebayakan silit bas Kristus Yesus mereken krina keperlun geluhundu. Tupung sisakan persembahan ta, si puji si pehaga Tuhan arah kitab Denden 482 ayat sada. Mari ras kita ertoto karena persembahan ta. Bapa i surga, ulu kepentaran ras ulu pasu-pasu. Pengatakan bujur ngawan ni perpulungan du, isah kenaman bandu arah persembahan na. Alokan kam dengan pasu-pasu kam. Gelah banci pakaikan gerejandu nahkan kelang atendu. Janah kegeluhan kami ras kinilitan kami pe. Ajari kami Tuhan make kenca. Guna engkelengi kam, engkelengi anak jabu kami, engkelengi tina pandu. Te kami ibreken ijujurkan kam tole. Rezeki kengasupan man kami. Gelah alu bage reh payonaka kami nahkan persembahan kami man bandu. Ibas gelar Tuhan Yesus sahkan kami persembahan ras pertoton kami. Amin. Mari sidengkehkan momo di tengah-tengah kebak tinta. Momo kebaktin Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pertama, kebaktin rumah tangga entah PPJJ. Bahan Sada Kronika 26 ayat 20 siwah seh 32. Tema Ndahiken dahin pelayanan. Daftar jadwal PJJ online menggunakan aplikasi Zoom banci sinen ibas website GBKP Batang Serangan Medan.or.id. Si peduaken berita ceda ate. Enggo idilo di bata senina turangta rembune berukaban nande entah orang tua senina turangta pribadi perangin-angin ibas wari Senin tanggal 22 Juni 2020 jam 23 WIB. Janah enggo imakamkan ibas wari Selasa tanggal 27 Juni 2020 ikuburkan i makam pahlawan Medan. Ertoto kita gelah kerina keluarga tetap megegeh ras ndatkan pengapul ibas di Batanari. Ucapan selamat ulang tahun. Runggun gereja ras kerina ngawan ni perpulungan ngatakan selamat ulang tahun man kerina anggota perpulungan si berulang tahun ketubuhan ras ulang tahun perjabun ibas tanggal 22 seh 28 Juni 2020. Momo selengkapna banci sinen ibas website GBKP Batang Serangan Medan. Si barem momo man banta bujur ras mujuah-juah kita kerina. O turang ras senina krina mari bengket kita kubas pertoton siafatta ras kita ertoto. Bapa i surga la ngadi-ngadi pengendesen geluh kami man bandu sebab enggo itandai ras igejapkan kami kuasa keleng atendu si nelamatkan geluh kami.
Artoto kami manbandu karena gereja kami ibabo pertibenda secara khusus pe gereja Batang Serangan Enda. Ibrekan kam hikmat kepentaran mankrina kemahendu, pandita, pertua, diaken, emeritus, pengurus PJJ, pengurus-pengurus kategorial, guru-guru KAKR, kepanitiaan silit, terlebih-lebih ibas suasana pandemi enda, kekelengan kami si bertugas bas perdalinan ibadah, kam dage si mereken kengasupan gelah banci kami, ngejapkan kuasa keleng atendu alu bage, ngasup denga kami erdahin mangunandu, arah pelayanan-pelayanan si banci ilakokan gerejandu ibas pak saenda. Artoto kami nangdangi kerina kecibal ngawan-ngawan ni perpulungandu, baik si nguda denga bagepe si enggo metua, bereken maka ernalem kami manbandu, arah kami nggit rusur ngoge katandu, artoto manbandu, ndalankan pedahdu, eme jadi gegeh kami, eme jadi modal kami, si jadi daya tahan kami, nggeluh ibabo pertibienda, nggeluh jadi saksindu. Oh Bapa, ingat kami, eme kekelengan kami, si berulang tahun ketubuhan, kekelengan kami, Iriana beru ginting, murni hati beru tarigan, Andre Beno tarigan, Rodrigo Timotius Sitepu, Musata Amadis ginting, Edwin Sah Sinulingga, Halimah beru bukit, Nathan Jorai Pati Agape Sitepu, Asyer H.E. tarigan, Sri Rezeki beru Sitepu, Sabta Pandia, Adriel Karlois tarigan, Muhammad Maranata tarigan. Man kekelengan kami si itambah kendu umurna, kam dage mereken penggejapan ras pengertin, maka bas bertambahna umurna enda, bertambah kape kemaleman atena kesehatanna, kesempatanna nggeluh jadi saksindu. Jujurkan manbana kesehatan malam atena o Bapa, bagepe karena ulang tahun perjabun, jabu kekelengan kami Alexander Mahisa tarigan, Ras Melda Rahta beru sembiring kembaran, jabu kekelengan kami Daniel Pengarapan Tabangun, Ras Vera Mika beru sembiring, ibas tambahkan kam umur kubas perjabun kekelengan kami indah, ertambah kalah kepentarna, ngeluh si keleng-kelengan i tengah-tengah jabu, bas jabuna nari ngasup ia encidaken kemaleman ate, man jabu-jabu si deban, jujurkan pe kesehatan rezeki kemaleman ate, kempak jabu kekelengan kami indah. Bapa i surga, ingat kami pe notoken kekelengan kami, ibas paksa genduari enda kurang kesehatan na entah pe ibas situasi pemulihan kesehatan, anak ndu kekelengan kami nande mudi beru sembiring, nande melisi beru si hombing, nande Sri beru milala, nande Basir beru siregar, nande Hartama beru tarigan, nande Frans beru sebayang, nande Masiani beru ginting, nande Adi beru si ngarimbun, nande Immanuel beru barus kekelengan kami, nande Glorius beru pinem, Bapak Diana Sinulingga, Bapak Dananta Brahmana, Bapak Kriahanta tarigan, Bapak Lopita pinem
Donanta Jaya Brahmana, nande Diego beru Milala, nande Nita beru Sembiring, nande Lora beru Ginting. Iatah kam kecibal kegeluhan kekelengan kami bas paksa pemulihan na o Bapa. Janah entah kai gia pinakit silit ibas kulana. Te kami si kitik-kitik nape si icibalkan kam bas kula daging na iatah ras itandai kam. Maka pasu-pasu kam dagi tambar si ipan kena ras ipake kena. Gelap banci pedas ia madan. Berikan kam kesabaran. Megenggeng ia. Gelah ibas sakit nape igejap na keleng atendu. Ras ngasup dengan ia. Ernalem man Tuhan saja. Radukan ras krina keluarga. Berikan Tuhan kengasupan. Lako nahkan kekelengan manturang senina kami. Si kurang sehat enda. Oh Tuhan, ingat kami, kekelengan kami si enggo idilo kam ngadap man bandu. Eme rembune berukaban. Orang tua kekelengan kami, pribadi perangin-angin. Janape enggo ikebumiken, imakamken i makam pahlawan Medan. Tentu melenget meriso bekas penadingken nande enda si igejapken krina keluarga si itadingkenna. Bagegia kesandu si badia si mereken pengertin, mereken pengapul ras pakeken perpulungan du asa bancina. Gelah banci keluarga si itadingken pedaska terapul ibas ia itadingken orang tuana. Bujur o Bapai surga, selanjutnya kegeluhan kami pelayanan gerejandu, kam sinumpak-numpak sa gelar dalan alumahuli. Situasi bangsa ras negara kami, ibas pandemi virus corona enda, berikan toleh hikmah kepentaran man pemerintah kami, TNI, Polri, tim medis, bagepe nangdangi ilmuwan, para ahli, gelaban cimin menemukan vaksin, guna ipakekan kami, gelah terhindar kami ibas virus endanari. Jana ajari kami patuh lakondalankan protokol kesehatan singgo iaturkan man kami krina. Semaka sehat mejuah-juah kami krina o Bapai surga. Enda mepertoton kami rasa terusna kegeluhan kami indeskan kami man bandu. Gelalit kami ibas mejuah-juah krinana. Sebab Kristus Yesus reh kami kukam. Amin. Ibas penghujung ibadah ta kekelengan ni Tuhan, mari sekali nari si puji Tuhan. Ras kita rende kitab Dendenta 425 ayat sadaras ayat 2 adi ras Yesus. Yesus malam nari kusuta iperdiate ke nama kita ban keleng
hari ras kitar toto bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage. O Bapa kami di surga, gelardu ipor bagi amin, rahmin kini razandu, selamin pratendu bas dunia bagi surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah endah, alemi salah kami, baginya lemi kami salah kala empak kami, olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami idur silat nari, sebab kam si mada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhendu sidem alu kepentaren di bata, gunam pegegehi kam ibas makeken ras ngajarkan kepentaren di bata alokenlah pasu-pasu idur di bata tanari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Yesus Kristus, njadikan kam serta, njadikan tetap ras njadikan kam megegeh dengan paguh. Ia nge si mada kuasa serasa lalap. Amin. Si